Uwe, may hawak ng bola. Pass to Kuya Roger. Pass to Kuya Mac. Uy, nakagawa na. Kuya Mac, ang bola. Uy, nabitawan Kuya Roger. Dudong. Dudong. Pinasa. Uy, sayang. Pila ba? Hindi sila magkakitaan. Kuya Mac, pinasa Kuya Roger. Pila tres. No good. Di ba ni Dodo? Loose ball. Green ball. Dudong. Dumiretso. 2 points. Uwe. Taking 3. No good. Rebound Ashton. Pass to kay Elmer. Tumira ng 3. Basket. Uwe. Uwe. Binabantayan ng 2. Kaso nandun si Kuya Mac. Nakakakpan yun. Parang engineer. Kaso nabawian. Uwe. Uwe. Naharas. Last 10 to shoot. Kuya Mac. Uy. Ang bilis nun. Kuya Mac ulit. Last to Uwe. Taking 3. No good. Rebound ni Ashton. Last to Dudong. Tumira ng 3. No good. Kuya Mac. Pass to Kuya Roger. Dumiretso. Uy. Rebound ni Ashton. Kay Elmer. Titira. Basket. Uwe. Nag-iisip. Last 10 seconds to shoot. Nag-iisip. 7, 6, 5. Grabe naman layup yan. Elmer. Babawi sa 3. Basket. Nag-iinip. Kuya Mac. Babawiin nga ba? No good. Elmer. Isa pa ba? No good na para kay Elmer. Kaya Roger. Tumira ng 3. Basket. Kay Elmer. Pass to Ashton. Open lane. Tumira ng 3. Basket. Last 7 minutes and 35 seconds. Ball rep. Red ball. Tumira ng 3. No good. Rebound ni Dodong. Hinaharas siya. Ano yung gamit niya? Dumiretso. Easy 2 points. Dodong ang may hawak. Tumira ng 3. No good. Paso kay Roger. Paso kay Ruben. Tumira ng 3. No good. Kay Elmer. Tumira ng 3. Kay Roger. Kay Roger. Iniiwanan. Uy! Parang itawag doon. Traveling violation. Dodo. Diniretso. Uy! Tumunog. Easy 2 points. Tuwi. Tuwi. Nakagawan. Dodo. Nice pass kay Elmer sa gilid. 3 points. Kaya Ruben. Titira ng 3. Hindi. Pinasa kaya kay Roger. Tumira ng 3. No good. Sa kanya pa rin ang bola. Ngunit nawala. Ay, foul pala. Ashton. That's 5 minutes and 50 seconds. Tuwe for 3. No good. Rebound ni Dodong. Pasto kay Elmer. Tumira ng 3. No good. Kay Ashton ang bola. Anong quarter na yan? Third. Third? Third pa lang. Uy, ginawa pa. Lamang Uwi, ang bola. sila kay Roger. Laglag na ata kami. Atake. Oh? Atake. Uy! Grabe yung diktik. Wala. Tawag ang referee. Kaya Ruben for 3. Patay! Patay. Patay, butike. Pilas. Last 5 minutes and 10 Sakit ang hita ako, seconds. tsaka Kaya Elmer. naglaro ka Atake. ako sa ano? Easy Work. 2 points. Ano, corporate ano na. Kaya Ruben. Tumira ng Liga. 3. Saglit lang, 1 day league lang. Grabe naman yun. Kaya Elmer babawi. Ah, grabe naman yan. 3 points para kay Elmer. Ilan lamang? 20 ata eh. Official Ang score bakit? natin 84-70. Favor Ay, of di. 40 lang. Silence Ilan Zone. pala oh? Kaya? Kanina mga bola. Ashton. Pasto Dodong. Grabe pa. Ay. Ilang? Time out! Time out! Pasto kay Roger. Poposte. Easy 2 points Time para out, kay time out. Roger. Kaya Elmer. Oh, yan ang tawag. Technical.
Sino tiknikan? Si Towe. Bakit? Delaying na naman. Hinihintay yung bola pagpasa. First attempt ni Kuya Elmer. Papasok kaya? Kami may... Nandiyan sila. Pare Mike. Parang wala. Supply ang unang free throw. Pero nandiyan yung speaker, may naglabas. Baka. Nandiyan yan. Uy! Sa kanila pa rin pala. Easy 2 points. Grabe, dikitan lang ah. Pero Ben, Oh, ito tumira yung tres. mapiki, oh. Di pala. Grabe ko sober oh. Nagawan ni Dodong. Dodong aatake. Pasa pala. Ay hindi pala. Nabitawan niya. Tapos kaya Roger. Kaya Roger fake. One under. No good. Kuha ni kaya Ruben. Nagagawan sila. Pero nakuha ni Tume. Tumira ng 3. No good. Last 3 minutes and 50 seconds. Foul. Counted para kay Roger. Official score natin, 88-74, favor of Silent Storm. Pulling attempt kay Roger. No good. Pero sa kanya pa rin ang bola, tumira ng 3. No good, rebound ni Ashton. Pasa kay Kenzo. Atake si Kenzo. Ganda ng pasa. Easy 2 points para kay Elmer. Last 3 minutes and 9 seconds. Kenzo. 6 seconds shot clock. 4, 2, 1. Easy 2 points. Good, 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 good. Kuya Mac, tumira ng 3. No good. Kay Elmer, lalabas ng bola. Pass to Kenzo. Atake si Kenzo. Uy! Uy, 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 uy! Nawala, pero nasa kanya pa rin. 5 seconds to shoot, tumira si Elmer ng 3. No good. Kuwani, Kuya Roger. Kaso naagawan siya ni Kenzo. Easy basket. Ay, nalang. Tumiras kay Roger. Easy 3 points. Kenzo. Kenzo, ISO daw. Nag-drive. Easy 2 points para Kenzo. That's 3 minutes exactly. No good. Nagagawan. Kanino kaya mapupunta? Kay Kenzo. Pasok kay Elmer. Wide open. No good. Kanino ang bola? Kay Kenzo pa rin. And 1. Nice. Hindi na ako makashoot eh. No good para sa team ni Kenzo. Kaya Roger. Uy. Wala daw bang foul. Tuwe. Tumira ng 3. No good. Kuha ni Kenzo. Tumira ng 3. Kumawa. Ang tira. Uy. Binigbit. Dodong. Atake. Easy 2 points. Score natin, 91-87. Apat na lang ang inahabol ng Green Team. Apat na lang po ang kalamangan ng Silent Storm. Tumira ng 3 si Kenzo. Basket, isa na lang po. Isa lang oh. Depensa lang, Ken. Uwe, may ahak ng bola. Double team nyo na yan. Double team nyo. Atake. Fade away. No good. Ngunit, may Dodong ang bola. Nice one. Sayang, panlamang sana. Oras po natin, 1 minute and 55 seconds. Kuha ni Kenzo. Pasa kay Elmer, panlamang. Nice. Lamang na po ng dalawa ang Green Team. Pasa kay Roger.
Uy! Kaya Roger pa rin ang bola. Nakuha ni Dikit, Uwe. dikit! Tumira ng 3. Malakas. Kay Elmer. Tumira ng 3. No good. Uwe ang bola. Nag-iisip siya. Last 8 seconds shot clock. Tumira ng 3. No good. Kuya Mac. Tumira ng 3. Basket. Dos daw, dos! 2 points daw! Kay Tingin! Elmer. No good. Kuha ni Dodong. Angat. Foul. No good. Official score natin. Parehas lamang. 93. Ba't di ka naglalaro? Sakit ang hita ako ya. Tsaka ng binte. Oh, good. Kakapon kasi ano, Parang- company na liga. Sa work. Eh di ayun, Oras po one day natin, league lang eh. 1 minute exam. Tinapos agad eh. Sakit. Dire-diretso lang yung laro. Sablay rin ang second natin. Kuya Roger. Aatake. Basic layup. No good. Titira ba ng 3? Pero pinak sa kalaban. Dodong. Tumira ng 3. No good. Tuwe. Pasto kay Roger. No good. Malakas. Kuya Elmer. Easy lang daw. 30 seconds. Kuya Elmer. Umatake. Easy 2 points. Lamang na po ang green team ng dalawa. Last 20 seconds. Tuwe. Umatake. Easy 2 points. Last 15 seconds. Kenzo for 3. Kapos. Last 10 seconds. 10, 8, 7, 2, 1. Nice!